Général Chico sa belebele ko kɛlɛ min sele soforo kunna ko Moriba Yasa donkun t'o la bilen kɛlɛ min sera soforo kunna a bɛ ni fa ni ba cɛ donkun tɛ Moriba Yasa la Maliyɛnw bɛna yɔrɔ dɔ fɔ aw ɲɛna aw ma siran dɛ n t'a fɔ anw yɛrɛ ne Chico ne ma siran dɛ ayi kunu kun ka gɛlɛn ni bi ye an ma sira kunu ye an tɛna an sira bi ye an tɛ faso ɲamaden ne m'a fɔ an k'an jɔ an ka bolo to dun fanga an k'an tele gosi ɲɔgɔn na ka to dun fanga fili dɛ o fanga tɛ Chico la nka an k'an sigi an ka ɲɔgɔn ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Facebook sanfɛ yan ayi ni n siranna olu ɲɛ dɔrɔn n kɛra faden n kɛra ɲamaden faso ɲamaden n tɛ sira o ɲɛ ayi bagabagali a y'o to yen mani tara in ka bon yan bɛ komi sobolikɛnɛ de so bɛ yan sobolikɛnɛ bɛ yen fo n'a kɛra so bolibaga ko ye kɔnɔ tɛ anw bɛ yan o an y'a bila dakɔrɔ min na dɛ a ye n'an ka t'a la a bɛɛ ni ala cɛ an y'a bila dakɔrɔ min na a ye n'an ka t'a la mani nka an tɛ bagabaga an faso ye bilen sa san tan fali gɛn ni ma fali k'a mɛ i jija ka sira fara caman dɔn dɛ wallahi tapage fu ninnu tɛ ni si tɛ n k'o de an t'an faso de to maa si bolo k'i k'an faso k'i sago ye bilen o kuma tɛmɛna o kuma tɛmɛna o kɛra an bɛnbaw ka tile la o kɛra an faw ka tile la parce que moyen de communication manque de communication kun bɛ yen mais bi nous avons tout k'an ka an ka di vérité cracher k'an ka communication établie mun b'a an bila k'an an datugu an ka mantu ko mun kɛra k'an ka datugu an mantu ko mun kɛra kunu ni bi cɛ n ye vidéo kɛ kunna sini n ye vidéo kɛ kunu o je me souviens plus n ka bonyamamɔgɔ caman de bɛ yen minnu ye sunnaw ye u ye n wele Chico i bɛ ka Mamudu Diko neni a dabila n ko ma ne ma Mamudu Diko neni ne ma Diko neni ne tɛna Diko neni ne ye n ka hakilina de fɔ min bɛ n kun ni ka jɛ n ka point de vue don n y'a fɔ dans le grand respect mais dɔw hakili la ko Diko ye ala ye dɔw hakili la ko Diko ka di olu ye ka tɛmɛ hadamadenw kan dɔw hakili la non ni da magara Diko la dɔrɔn i ye tabila forobamugu de la quoi olu bɛ na i ka commentaire la olu bɛ vidéo kɛ u b'i fa ni ba neni ne ko o de ma anw tɛmɛna o stade kan ni y'a fa nene u ko ko n'a ye min fɔ Diko ma k'u b'a fɔ an faw ma y a pas de problème an n'aw faw bila aw poche kɔnɔ ka yala dɛ kɔnɔ tɛ dabara min bɛ aw bolo u b'an an yɛrɛ bolo aw bɛ se min na dɛ anw bɛ se o 100 la aw ye minnu musomaw ye anw y'o cɛmaw di an ka taa tɛgɛrɛ tulonkɛ tɛ yan a da bɛ goya ɲamaden na bilahi a da bɛ goya ɲamaden de la Diko ma neni maa si fɛ Jɔbala bɔra a y'a ka vidéo kɛ dans le grand respect a ma Diko fa neni a ma ba neni a ma muso neni a ma den neni 24 bɔra a y'o kelen de kɛ ne bɔra ne y'o kelen de kɛ
John ye duko nenia ay mo kele so tun kara ka video ka John neni ay duko nenia mo shima duko nenia min kera o de fora anye miye ahakilla kera miye anyo fo o liberté d'expression di me ka ke ko o déteste ka fo jamana in kono ko Mamadou Djougo almami de ko mo badu ko niyo de fo ko ikumbe tre ka bi kamba dala che o te tien de Djougo ene mo kedi ne fa flan ne ta fon fa flan non fa flante Djougo wa ko ne fay Djougo ne mo kedi ne mo kedi du net na sigi ko dajuga kando be ko ne ba fo mo ken flama ayi o dente ne me aya bla kuna ko kuma Djougo mi mebo ne ka video kono ate kata Djougo ga egar la de ne tese ka Djougo ne fo ka jijon wuli na soro mara yere be on fe ne to kew me minum be na u yere ke le soit 10 ans ko le be mo fa ne Djougo no fe de kuma meta oluga egar de la kono te me Djougo fa na me Djougo ne ni munkelina ntese ka nani o hakli ne to o mo gayu ne tese ka Djougo neni ashibe yoro na tese ka neni ma ni dalu juma e me chogoraba ma iye min fo abisika ke nya fo chogo mina la manière était violent ka fo aye galontige obisika fo ko e violent o kuma jugora ko jugu mais sinon if ali wolofa na ye kuma fo na ma ben iba fa ma ko baba ni saba ma ben mais iya ira la mfa ye min fo chien de te mais iya fo ni manière di ote make danga dengu ye chien de fi fay mais Djougo ene mokedi hal nani Djougo njole face à face ne bisika fo ngai galontige parce que mokedo Seranya Kante, Babali Kante, mais qu'à fois au nyene, dis quoi faso chila di, avec fait qu'un faso chi, en tant faso de toi boulot. Nana faso do okumu kono moke ya tola, mamso ya tola, fa ya tola, ba ya tola. Jamana nye beje, I damaka kala chogomina, enfana damaka kala ti. Iga dry, diko matisi kika sorasu buruja. Okmana sorasu te maleo ya. Bama sama de tu fana ka piesika. Sondo de be, il faut diko ko de dabla. Ka fo wolo den flaw mbe do ekan gunola kata kuma do fo meni dugu jara je bebo kuma me ote gundo ble silame alla mo mana wuli kata se imaka mi fo iye ina che ito boko fo je ko ome minu ndari ma dogo la ma boko lu fo mais minu titi ka faveur la bora ko lu de fo iko diko kwa ka conférence de presse là ko ale ko kabe sigi misiri la ko mo sima la reteni tonton papi be fanga muneke qui mine ka segi godi ko kana segi misiri ministre de ya parti politique do le bibolo il est député de ya est-ce que élié il était élié mais il était élié il était ministre était député il était maire mais almamidi mais ni anjera ka kele doke ni kele bana ni almami be segi ka almami yakono mi ye sotrama bolla o be segi ka sotrama bolla mi ye comment on appelle commerçant o be segi ka boutique là mi ye sorasier o be segi forana o mi président o be sika ka palais là mais comment on appelle kelema bo kata boulevard sans fait ini mogo bora minye commerçant sagra au place là taxi bolla au segiro place là ou autre bolla au segiro place là almami de droit de do ika segi place là walma kuma place wora de nofe kuma fe mune ka foko diko jamana marawa mais otisi ka fo ko segire ka place là segire ka misi ko no ko mogo me wuli mais kuma fe mune ka fie kuma fe mune ka ke mais il boira il na boulevard sans fait il jamana nana aw nana jamana kunganko de la o e beka devoir de an beka devoir de kunoyi ama je ko ka jamana nci ko an jera de ko ibeka naka jago ya fanga kataka bondala na manya ko ibeka naka fanga tara ko fanga dira fanga tigima il y a pas de problème beka segi place là anga jamana mara choko anga tolu bolo an sego e miye ku demala ango OK mais pendant France beka anga jamana ke ka fle wolonci kunu ye video do e Burkina a beni ala ni kira che armée française jora ko Burkina be ko fuku ko passeport yira u fa dugu ko ko fuku wa pièce d'identité yira ka soro ka teme ame jamana kuno ha Burkina be ko dugu ko ka u fa ka dugu ko u bembe ko dugu ko u mo ka dugu ko o dugu ko kelenga doga po faso la kanna ko fika pièce d'identité di ma étranger ni nga pièce d'identité étranger de be ni nga ka pièce d'identité i ka dugu kolo kan anga wuli kambo keleke ka faut que to kele contrôle mais ça veut dire quoi mais comment do la anga fasike chela anga chien fo nyoko ina anga jamana do nyoko fe mais jombe ka jugo ya digo almamidi ne faye commerçant digo almamidi do faye taxi bollay digo almamidi do faye wotre poussé lay mais ni sele wakati sera
ne akila ne fa be diko ga misiri kerefe abiti jo diko ko fa be seli parce que bebe dina kelena ni fa wotro pusela ni seli erisera diko almamide diko ga misiri fleni abita do abiseli akofe diko almamide silame do be dina kelena mais façon ina be mako be nyogona am mako te se ka ba nyogona wotro pusela mako be jiferela mako be nono ferela mako be commerçant be mako be nyogona jamana ngono mais ka kedo ko ni mako kelen bora ko no e mifo o te se ka kede mo shi kuma ka te Qur'an ko le jamana ngono mo shi kuma ka te jamana Qur'an ko le jamana ngono kuma mina e duko wulla ka be ibe ka kele nga wulla ka ta serifu de nyoro fi atra sego la sana ko ne fi atra Ousmane Serifu madani fi maka conférence de presse min kera kun dimanche do a est-ce que sera nyoro Serifu ke fe ya ka nyina fe ka fo ka be fe ka conférence de presse ya ko sera su ye mi fo e ka be na tafo jamaya. Est-ce que sera Serifu fait comme fait kata Qur'an kala ka duwa ke Mali? Est-ce que sera Ousmane Serifu madani Aïdara fait ka fo me fait ka duwa kala Mali? Est-ce que sera sego la sana kone fait comme fait ka duwa kala Mali? Iye mo min wole kayna faranga anga jagwa fanga genga bandala fanga gene e keleme botla ka ko were ki yere ni jamfa ngodi kono mumi kono mais oni nani tekele kwa ngana ni fo no kwa fa fulano ko be wuli be mo fa mo ba onemi pourquoi to fo mais ni diko be feka de politique la kaka parti politique kere ko muta ka tali yake choko mina aka droit de do John ne bisa ka empêcher ka ta parti kere mais jusqu'à la preuve de contraire c'est un imam anga bonya mais limite do de be afana kana franchi voilà tout quel côté nani côté woyo côté mo de bora ku akilina fo mais aw bisa ka mo empêcher choko ku ku tato kono o kuna façon donte ko fami annoncera ka fo ko mi ata do de kala Mali aw ni ala ne kirache sora su ye ngole de utara ne fo nyanga so de u ye million tam proposer nyede be o sebere me Qur'an yoro duma ne kono woleli keradi aye annonce ke ka woleli ke kanga ta do ke Mali anga ta je anga fatata anga do kan faso nga bo dinga kono faso me jahadi mi ngono anga ta o ke ko faso ka basumaya ne ma fo yongo Qur'an kalante mi me chokoroba kono mi kera chokoroba la kama bema o de digle no chokoroba la chokoroba ma se ko désirer chokoroba be fe ka bokato exposer ça a toujours été comme ça nanga ta do kan faso nanga dumni kan fata juru sara kele do kam mo wole kay nanga ta do kan faso o do kala ngata laban mi fora dibila bora sokono kuma taro ko kenema kuma o do o sebele me Qur'an yoro mana asmi million tan proposer kalola o Qur'an ko lo de ya o sebele no Qur'an yoro mana sogale ya donta sogale ya bota M5 kota France kanata o sebele me Qur'an yoro jumana mena akilanga o bora ko Qur'an kalandi o bora de kabeta dogo ko faso ka basigi mais faso ka basigi me muta u daye France ko kuma la mu meta u daye million tango kuma la mu meta u daye u sarana u musarana ntaranga misela mata donc maintenant de digile no ila ide wole ku lasigi mais e ka Qur'an o nya hakilla e ka donia ka bonantai ide onidu et je me fais de sigilin toyi mais si ça ne va pas on le donne ekan on le masongana sigi bedaka kuka message lancé on le wula de kuka samara do kata bara chokoroba bonya kama faso kanu kama ka wuli ka do dibila ekan ado usera kunya aladi ele kunu sera flanai katu kalfa ila memu bolo kata fo yi o mako bi ka demela o mako be deme mina ifan fe ko fana fo yi o be saka minke iko proposer uyi utara do dibila uyo nyefo mais en retour mako sera uma denya to law ni fana mako bi dena ide mako sere ma aka samara do asiri bara mais ni fana mako bi dena wuli ka samara do ni ko nde nan fle na man na ka samara do ka tabara donya me ko diko tara asimi ngaro la ko asimi diko gen kama so ngare so aya ka conférence ke ay kuma chama fo aw ya me yoro juma ka fo ka tara so ka ya la nyini ko ka do sogel ka ko sogel ya a refuser ka te fika diko yi ni den wole ka kana na mana ni mako gele mala jamana ko do abambe de concert ne faso cira mbe faso cira na jura mbe faso jura iga samara do kati dembara ndenga ne wole ima so nga wole jabi ngi kana laje mana o nyere wulansera ima ni ne be mbolo kafi afle me mo shike olu wula ka se ma dogola gundola ala nyena ekelenu kele ala kele kata utafo ka bo je be wole kana sigi olu ye min fo dibila kana o étalé kana min fu ye dibila o étalé ko keka bonya bi se ka ko kanka mais bonya ti se ka keninga
mais mogonifou mais beaucoup au fili ira du là aw bena usiki ka bolu fanu banene mais on est où là mais nga ñogon bonya au moins hey ate to nga tien fo ñogon yene machi te diko contrôle ya diko ya foye chogo mina on fadu aw ka almami do chogo mina on nga makoro do ti on yere ba wele de ko le sage be ba wele ko le sage mais bonya fait bonya te moko kelenga partir le respect est mutuel est-ce qu'il y a femme bonya fle ne moko te moko wele moko te moko obligé ko ka ne bonya i yere bi bonya chogo de yira aramaduna wani yere bonya chogo do la nyobe malo ya ima dawbe malo ya ima et même ka fo diko ma munate ka fo serifu de nyoroma parce qu'il est resté à sa place muna nte ka fo aidrama parce que tora place de là muna nte ka fo many watarama olu bete almami olu bete dinagne mo ya olu toru place de là mais ni bora misiri kono ke ebeta doouke jamanae e doouke yoro mateme misiri ka depuis a fora ko dou kalando ko ka bo bedaka ne afongo dou kalante parce que dou kalan yoro mateme misiri ka mine yoro mateme misiri ka dou be mine ni faso ina dou be mine ni faso yin dou yoro juma e dobe ka bo shenga bla binga dobe ka bi salo ka boy o faso dou juma ne be mine o faso ka na ba fe dou kele mbe mine faso nga ba don kleniya sueni ka dabla beka wuli ka barake galomba tige ka dabla genouiller un point c'est tout o de mali do kele mese ka mo dinge ko ni do wudu ay baranya ira demisenu na ay emploi créé o le de jelison ay warta aka emploi créé ka di genouma sueni ka dabla mo kele ngata mo bakele ndayiri meta ko dun so ma dakele mo kele ngata ka mo bayiri ka ndayiri meta ko do mobilini kele na ka bola kono to bu sena o de ka dabla jamana kono no dabla la kuma mina de do be mina jamana he mais tant que no be jamana wono do te mina ya muna yebe ka gen dugo yena ko yebe ka gen ko parce que ko ta fait dia ama gon law parce que ibe ka tlela la femme be de dagela len kundu foi kunte se ka san imani nyeshi foi ma ale ntoko siri mana na ma sa ferla be kuntara gerevula kabe ala mali da fanga mi madeli femme madeli ka ke jien be kono ibe ka tlela o kera mali kono mali la bara cité ko mami mata gerevula be tara gerevula boulangerie ou fara médecin ka ali kaburu sena o betara gerevula ibe ka tlela o de la malien be wula ku fanga ke kele kata fara e ka ko e chokoroba e kata fara e ka ko e imamu kata fara e ka ko e dinanye mo ke be ala don e ba kira don am be wula ka fara e ka parce que amba don isigile me minye on jolin tayi andra fara e ka mais an jeranye ibe ka ge na manya ko e ma fami famu yalla ide unde do kasimi ide sogali ide ni nu be ide ibu wala dibi de la comme mutara do e kan dibi de la maintenant fara ko e hakilna e ki hakilna di ni surasu me take o kage jihadi mbue serifu de nyoro ka tadi ko surasu mo take ko takira jihadi aidra ka tadi ko surasu mo take akira jihadi donc ameta mi sisa na fara ko dina nyemo be kana ni hakilna atebe na fara ko dina nyemo be kana mani dina nyemo be nante jugo be fendo fo o tebe aidrama aidra be fendo fo o tebe serifuma serifu be fendo fo o tebe maima maime fendo fo o tebe banyuguma banyugu be fendo fo o tebe swalama o bo swala olu bela jelen fana be mi fo olu ka yeta oni Jean Zerbo ta tekeli Jean Zerbo be mi fo oni falaje papi ta tekeli oni Mustafa Diallo ta tekeli oni Dawda Yatra ta tekeli bo na fora nu be leader dundi jama de be ni be fana ko be na fora ko ka ni be ka akilna ta ko ka wala jamana ko est-ce que république te chaya. La seule question qu'on doit se poser, mais ni en sera maliko kenekan, si la mère tei, chrétien tei, leaderia tei, nyemoria tei, almamia tei, calendria tei, nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Bamani saba de ban beka papier ka, cardante kelen de be en bebulu, un peuple, un but une fois. Ode en a divisé. En bela jalame do bloki, kelena, vers zone rouge, ame mali deme. N'ambra mali jo okumu kono bebe segi ka poso la ni e wotro pousser la tika wotro pousser ni e chrétien tika église la ni e bolisona tika bolis bona ni e misir almami tika misiri kono mais kon ni nete fo ni amsika fo kon tisika ni fo tukudi kan na ni fo kay ko me dine contre la o kuma te digine la na fora ka me dine contre la ma fo mo wera me ne chigote moi ça me rend ni chaud ni froid en ne kra dine contre la dine te fata ne fatate ni ne ko me dine contre la ala de tay dine we tade do ebe ne kunti ko parce que ne be dine contre la dine tigi ma minge ka ala ka kele bi ka dluki buka ala ka kele ka iti miri era la folo ka fo aw nyene mo keme be ka ne wele bi
Mbonyama mogo do ko shugo ibe diko contrôle ne te diko contrôle bi nte diko contrôle chini ne ma diko neni date ne bolu mais nga chinye jala ne ba fo bi ne be nga chinye jala fo chini na be nga chinye de tako e diko neni ayo ça vous de prendre apprendre ou à laisser mais min fo na ma jaye na mandiye bonga pajika wana era ma jaye kima se ka désiré boy kan fa ni banene ni me se ka ntasara ila mbe ntasara wa nga tajuru sara bere de ka jugu ngwa mewe nyongo no Facebook izambe ne odi fonyana be place donne be donne ndo ya be do ya e bismillah rahman rahim shukura kuma juma kami filanda roma mo tese gi au panake au beka duko défend au beka do aidra ka urge kono panake au beka duko défend au beka do serifu de nyoronga 18 kono mais duko ko kate sura soufe kale te sura sou défend ayaka raison fo mais serifu de nyoronga sura sou défend fana ka raison fo maintenant e bi se ka diko défend chokodi ka ke serifu fe e bi se ka ke serifu fe chokodi ka ke sura soufe mais impossible il ka ke zanfe ka ke pol fede sera fla ta ma pa ngwa la ba jukuna farai mais mbe mi nyina ova yake ala kama akona toroba insigile no abara ya tafo asagira place la au kana ennemi foi kire toroba ina ate au orange atna nafanya uyi au kana ennemi kire ala kui abisaka ke toroba infilla anya kuma minu fo obe toroba bo filila ote neniye ote dogal mai toroba bisaka fili mo min te fili ote ala ya mais ka fo au de bena usigisa ko toroba ka fili te foi ko ni mi yo fo ka bo faneni fanani livru ama fere malla folo de banani livru no fo nega ermor ku jole file nenga so kono ya ama de doyen folo de wa nye do wara commander o fana mana folo akena ta o terenga c'est trop glissant anga ni ko inke bonya kono benika opinion ibe diko défend e ka droit do mais ni ne bora ka fo diko ni yora fili o te se fanani na ibe bonika daluye parce que ne mo fanani bala dalu ko bala o so ni ne ko diko e ni fo amanya e ka argument mi ebe boy be na débattre ibe na fo ibe na ni ka argument ka so ma fanani ke ma banani ke un point c'est tout mais ni a fanani ambi jabi an fana bi fanani e be se mi na nyere be so la ko voilà c'est tout amanga sura sou défend ni mogo mingo ni duko be feka parti politique créer aka créer na jara nyere amanga carte tambe do aka parti la na ma jaya mbi to en place la ke o te kele kumbo mais ka ke almami e be feka ke politicien o te bene i kele te saka ni fla be soro so ibe to ga misiri kono so ibe ka parti créer so no shibe ro mina vraiment mogo ka o dado ila daka jo ila mayima nya fi ne chokoroba mogo ni fi shima na se sambina ni ma ko fla be o haramu yima imanga mine mana ko le manga ngasira afara banane mais ka fo ni ne te fo ni mogo min bora ko fo obe livre ta ka sebo tiki kama of aya sebe be kama ene shigo tabwala de ale na mambo mi kena ya na iso du su nywa na chiera la okanga ga fo malikra mogo au di sabali mogo fise ka janeda alala de chogola siga dogo ala deida ala kira mamadu ye kongo de kanu ninga teme fa ka dombe ko parisa go jeti sowe mamadu tuye fandanya kanu ninga teme sedigi yaka ko parisa go jeti ba ne etu yake ala ga kirala kira toro ala kira tumi herade ki ne akano kakira jugu ya ala kira tumi herade ki yo ga badara saja kuye kira de kai onata be mamadu sabalila mamadu jogo de islamia ne do mogola Allah kamo jogo bi islamia ne mo mogola bi ni aganga karamo la ubi dusigi uga jama chala uba foko kasabali kosuno ko olutoro. Ok, général Ishuko do yero ko kay drogue odi kambe drogue de tago kana sigi derge
ambe drogue mi katla kana mana kan fo ya drogue kele ne be livrer kele ne ba ambe bulu et awbe mi ma a livrer aw ma de o kele ne ba livrer en fana ma peut-être anga mintaw de tekli en ne ko ko ambe drogue de mi kan drogueur di en ne be nche wala muna mais ne ta do malien mu justification kadi malien quoi mami ti fado ati bado mami ti do ini mami madeli ga nyogo yi kabe ala oda no ko e make de drogué e bi sigi ke bi justifier o yemuna de to kunde don aw kabe ala oda de la ga ne shigo sigile facebook zambe ko me kan justifier ko ni forane ma ko ni so e menna ko ne ko katena non na yo ne la domina ite na billahi parce que ne to ke o te cheba koro jogo yo cheba koro na fara fen fe so e ma fo na bori so mo ko dai domba ga nganada mais na bora ma fufa fuda mais hebi yere justifier o lamna ibena fait on fait fois ba fuki ye galon tike donc ça sert à rien kanika énergie perdue pour rien bada shiku ntara